الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا في طاعتك، ومن الذل إلا في بابك، ومن الرجاء إلا في يديك الكريمتين، ومن الرهبة والخوف إلا بجلالك العظيم يا أرحم الراحمين. أمبي الله تنو كاول نيمان دو لبان چوكو نيما وبي مويه ما منو نوبي سرا علانيه ما شيما پردي فو ماميا يركون تنو كاكي على سوسوي بشيريا كفو باتو فين فويتي نيره لاني على انكلنته كشيريا كفو محمد يا كجوني اكاچيدندو akanu de koro ko ka ladege achira kana ladege li de kamo alaye achi ka wahide jingaka ama fa ikoti hakilna fode ayre ko innama ana basharun mislukum ne aw nyogona hadama dede ga difference jme mbani nyonche yuha ilay wahide bi jingale ka fo aka alaka ci lase ambe sheria ka fo ci dendo alaka ci dendo aka jondo ka sheria ka fo annana ni fenfeye ode nyai nay fenfe boada kono nambarate ola ka nyina la fa ka salini kishi ko jidaka anaka somo ana jenyorom ani mama yi seda usenda nona saliko chamanna ani kishi ko chamanna o ko fa nyaw funi islamé fulié ode assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah abe wati jambo an famana darsu nunummo amba do alako barado ne yabla yoromi do ba taw yorola halna be sara ala bi bato wallahu ghaniyun 'anil alamin ala kare ledo danfe bela jede ko imana minke ibode soro angbe ka nyombaro nyonya kitabu minka tarata dunya ula ala ka soyna ya ودي المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة كوكا ليبوتا كفنتا فمن بفهم كمبايا فيلم منهم بأنغ باتو كونانا ni maw ya ke la dala ka ke fakira maw nye ko dine dodo ko wala ala ka jonye o ay nyom baro nyonya sigi jante menenu nuna danganiya kumauka توحيدك موكا بأمنا دو ولندا من كنا على بابو من كنا ودي أخطاء في الطهارة فيلم من بسانو يلا سلجي كوتشكولا أو فيلم فلو دو إجمعي التلفظ بالنية عند الشروع في الوضوء كانغانيا فويدالا سلجي تواتي ما تشامن بوكه وي فيلم باراي ني فيلم نونو فكونته إيه كو أي كا akekun ye keke idama made walma ka anka andama made aya akekun to ikoy akekun ye de dine nyuma ka nye fo mawye awere benye bala be ko nyaga mina ko sobede ana la ata'ajjabu min kathrati al-ashrari walakin ata'ajjabu min samti al-akhyari nete kabako ya malila ya kafoko malangolon sayara kabako ya tenemine de fe min kabako ya benemine ma nyene maw deseledo ka kuma udadeledo odebe ma kabako ya ante depuis ala nyeda dine nyanaw ma kiri karaw ma minum be ka dine ke dumni ma minum be ka dine ke dunyoroye ma minum be ka dine ke togonyiniye iba soro lude kacha kosobe ala rebo faka qur'ane kono abi aksariya min fo walakin akthara an-nasi la ya'lamun walakin aktharahum la yu'minun qur'ane fanjama abi kuma odeka awluka chaya otan kaba koya koy munde ba an kaba koya ka an fari faga
o de ma ɲɛnɛmaw ka daden ye fɛn minnu hali sɔsɔli tɛ k'a la fɛn minnu hali ni maa min tɛ bɛrɛ dɔn maa min tɛ fɛn yɛrɛ dɔn aslan o tigi tɛ kuma caman dɔn a la bi i b'o de sɔsɔliw ye jamana in kɔnɔ yan n'i y'a fɔ fana dusukun bɛ tɔɔrɔ fɔli in kɔrɔ tɛ k'e ka sɔn diyagoya koyi ayi wajuli laɲini t'o ye o fo an wajulikɛlaw an k'o fana faamu maa si tɛ ala ta fɔ k'i b'i sigi ka maaw ka tanuni kɔnɔ koyi i bɛ nɛni de ala y'o fɔ a ka kira yɛrɛ ye a bɛ to k'a dusukun salo a ko ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika muhamadu o tɛna foyi foyi ye fo a ka sɔrɔ o ɲɔgɔn fɔra i ciden ɲɔgɔnw ye ka tɛmɛ ka kɔ i ɲɛ ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun e bɛ fɛ dɔrɔn e k'ala ko fɔ i k'i sigi tɛ fɛn kana fɔ ayi o fɛn tɛ dɛ wajuli in kun ye minnu kunna ka di olu b'a mɛn u b'a baara minnu yɛrɛ kunna man di a bɛ kɛ hujja y'u kan a bɛ kɛ dalilu y'u kan sini lahara dɔw tɛna fɔ k'u ma maa sɔrɔ min b'o hakili jigin n'o tɛ kana da turabu dali mɔ dɛ turabu da fo k'a bɔ i nu kɔnɔ kolonin fili fo k'a bɔ i nu kɔnɔ wallahi i bɛ kɔ da ala la i filan tɛ ala ye koyi lajɛli kɛ yɔrɔ janw tɛ waati janw tɛ i mana kɛ fɛn fɛn i tɛ se ala la dɛ nka i b'a ye ni ala bɛ fɛ ka maa halaki ni ala bɛ fɛ ka maa kunna goya e bɛ ko min yɛrɛ la dɛ a b'i to de la k'a ko dɔ i la k'o masiri i bolo i m'a mɛn ko zayyanna lahum a'malahum u ka baaraw de a bɛ masiri u bolo a bɛ k'a tigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'ale bɛ ka baara ɲuman kɛ afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana a yɛrɛ ka baara jugu dɛ a bɛ k'a ɲɛkɔrɔ k'o de ye baara ɲuman ye o bɛ kumaw fɔ kuma minnu ye kafiriya kumaw ye o bɛ ala neni o bɛ ala kira neni o bɛ ala jɔnw neni ala ye nin bɛɛ fɔ ka tila a y'a kuma ɲɛsin ala kira mun ka kuma sinnen don bɛɛ lajɛlen de ma a ye mun fɔ a ka kitabu in na ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا على النني كيدا كوبي أتيمسوني وبيسري كتيدي على ebe bana wata min ke nay ala jayta ke sejme biye ebe kuma kata min ako muhammadu aw ma yawa anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzuhum azza anye setane to kafirin nunu na bu puruti ku gide chogo min kadaye aba manipule chogo min kadaye ni kuma minana dabara la to bofo abi ala neni abi ala kiran neni konfiun ba mira ko sisa ka nyogote arab ka yere ka nyogote ako fala ta'jal alaihim kana koto kana dimi inma na'uddu lahum adda ami kala benke ka kono lanjabana na ya porodo mi atebla aka na dimi de ay kontina ka dine la sela ni be duguta sira la wulube wowo minci ni joka la mete sede ala tan fo no benami walhamdulillah no mabbe mo isonde ka ci kono o te foyke ala tan kono be la sede oni kuma minum bi ka fo fili minnu b'a la a kun ye de i ka fili dɔ i kana bi a kɔnɔ n'o tɛ i y'a kɛ e de b'a baraji sɔrɔ koyi n'i m'a kɛ ni kɔlɔlɔ min b'a la o bɛ se e de ma o tɛ se maa ma koyi ɔ an donna sanuya baabu kɔnɔ bi o erreur fɔlɔfɔlɔ ye ka ŋaniya fɔ i da la dɔ bɛ na salidi ta sisan a b'a fɔ ala n y'a ŋaniya n bɛna fitiri salidi ta o ye fili ye ŋaniya min filɛ k'a fɔ i da la ala kira m'a kɛ sallallahu alaihi wa sallam o dɔnnen do jumhuru fɛ an ka alimamiba ninnu fɛ jamakulu fɛ n'a fɔra ko jumhuru balani fɔ jumhuru ko tɛ balani fɔ jamakulu ko tɛ dɔnnibaa jamakulu de ko dɔn minnu bɛ dalilu ta minal kitabi wa sunna bi fahmi salafi salih ala ka kitabu ani ala kira ka sunna na sahabaw ka faamu na e ka faamu tɛ ne ka faamu tɛ olu bɛnnen do a kan k'a fɔ anniyatu mahalluha alqalbu nka niya a siri yɔrɔ ye dusukun de ye i bɛ ŋaniya de siri dusukun na f'i ka ŋaniya siri dɛ nka a bɛ siri dusukun de la nka ka n'i sigi sisan saliji la ka ŋaniya fɔ o ye fili baara ye fɛn min ni ala kira m'a kɛ sallallahu alaihi wa sallam
ala kira ya ansuka ke jumenka akona mi salji damine kwanga bismillah fo abana oninga ne yakun kanga fo dala akumbo fo aleta fo ka toto ate namara ke ala mi yati otinyina ala yere bay wa hayda mo fente faraka fente wala akona mi salita ayanya mariya kanga tasmiya de ke bismillah abana anga bismillah mina fitri saljita ay oy filiye saljita kono fin minni ama sabati ala kirala sallallahu alayhi wasallam fili flana ijmai adamu al-inayati bil wudu'i wal ghusl shar'i wat tasahul bi tatahhuri wa ma'rifati ahkam at-tahara odeye ibaye ma chamanta magodo yoro terikeli la kosobe ma chamanta magodo ukoli la kosobe odeye ka isalia odeye ka iyere kodo ala ita kiti nyanyine ka don o ifenye femi no ye fili jugubaye modo o ta do ka foko salji mi fleni ko belebele bade do ni ye salji takanye kabaira junumutila bolo manako junumu minumbe wala obi joshi odi la salita be junumu be joshi ala kirabina afo do mi aya misali ata sahabawi sallallahu alaihi wasallam ako sahaba nunumo ne ko ni kodo be au kadala wal mani bado be ni yoroina ekati ko la dongo do kle kono shie duro hali yabqa min daranihi shay eske nogobito ifarila wa sahaba ko ay ko nogoti to atigila ma farila amma min ba selli takanye kle kono shie duro junumuti to atigila ma nofe ala kiraka kuma wula sallallahu alaihi wasallam ma chama bi klonge salji ta tola klonge ye jumaye ata sebe mine oyi fili biloleba odela ni ala kira kumna salji kuma fo abika nyamariya minke hadisa min nana ni ashabu sunanu yobo ayi kanto ako asbighil wudu'a salji taka dafa ni ye jumaye tege kokanye akanga ko chogomi tege kanga ko chogomi akokanye daka muguri kanye fefe fora chogomi akake oke chogola fana na seyorola ako waylun lil aqabi minan nari bone be sendondo ye bone ba ye jumaina tasmana okoro ma chama ba seldita iba soro jite sendondo yoro do soro obike ma chama na abito kuma na binyina ko obike ma chama na ako bone be o yoro yi okoro kuma ye jumenye iki janto oba yira ka foko jakuya de do ika ko ka je ika tereke kanye iki jida jika soro fona kera kungolo ye obe masaya ala kera ka kuma sallallahu alaihi wasallam kungolo ni klo obe masaya ina fo dabna se o nyefe chogome odela akanunendo islamé fe abinyine afe akasaljita aka ko shiye saba kan nabi nyuma Allah dege sallallahu alaihi wasallam na ya ko shiye kelengele basite ala kira yo ke kayira maula amana ko flafla basite ngaka ko saba ala kira yo de fo sallallahu alaihi wasallam akoni inde ye ala jonyuma nabi nyuma nga saldi ta chogo ye obayira ode baraji ka bona bela jere bekangi chesirola ode nyinine do en fait fusamantiya babola Usman radiyallahu an ibn Affan sahaba bado kira ya demuso do takadamo o fatura riwaya wala afujunu na kosobe demuso in fatule bika tiyan joyoro de fiyeta ika do ma gwansante ko jibril yere de nana kana fo ala kira ko ala ba nya mariya demuso do min be ya ko fana takadamo ayo fana takadamo o fana fatura ala kira ya fa ko demuso were tembolo tugu goy non tem ba dimo machina monka katamika o Usman aleko ko ala kan nabi nyuma ya lakale sallallahu alaihi wasallam ko man atamma alwudu'a nimma mi salji takaddafa ina fo afora wi sisa chogomi kama amarahu Allah ina fo ala ya unya mariya chogomi fa salawatul maktubatu seli farda duru minbe kabo fajrila kata seli fanana kabo seli fanana kana lazarala kabo lazarala kana fitrila kabo fitrila kana safola
ako kafaratun lima bainahunna junumu misani minum bela tange itika flanka foya ke tange kabaira junumu banunun tila junumu misani fi bela seliji bela be ke sababu ya bela jelebi joshi kabila ini junumu tita ala fi ne hadisa kana mando oka selji taka dafa a hadisawo afusamanti ala akachan kosobe afili do ye jumenye minum be mawsoro odi alwaswasatu fil wudu'i bi ziyadati adad alghaslati ala 3 والتشكك بالوضوء ودي وسوسه سيغبنا ما دو بي ناياكو حالي سياسبا ابي سيغاتغوني با فكونا دو فراكا وكادي شيطان كتبه با شيطان بو كيلا بي كيف فتوي كسر فاما دي لا فلو iba imana ko ke chugo chugo ka ma dafade wala sa ki hakli nyaga mi doro wala sa ki samaka se femo doro mimbi ka bato barajiba shetane bo ke hada madela ako o ye fili dowi o waswasa o hakli waswasu o be bo shetane de yoro o ma sikani yere nege ibe doye aba tege ko aba ko ni ka sigara esga kera sabaya be do faraka o shetane bi to kere fe abi yalala parce ala kirati fe akateme sabaka o shetane sago sorola ela sisa kasore kan ngania kai ngoi akan ngania ide a ngani ko inke sigana kana kala bo ote batola na soro femere do sisa nyana maya kodo ibe wuli bi siga ta do faraka a sigana kana kala batola ote kafu a kibina ninke ki yoro jenya o waswasa kalitela ode kadi Allah subhanahu wa ta'ala o min sabati ledo ka do fara sabaka ay ote bal ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kangari dawla akoni ma mi do fara saba nununka atiye ko ce juguke ay dansako o ya setane bi feki ebla o de la saka masiri nyakoro ka ke nafo kebe ala fe kosobe abina waswasu ke iduskuna o ere fana bi do fara o selli tawka o fenye fe minne o may setane ka dabaliw do ala kanena o bela jele kishamo afiya do ye jumay al israfu bil ma ni be ma chaman sorole ka jitnye abina sal dagata taseleta pa dajinga be jisuru niya sen ko toy o se ka madoko o ko mina mayde jitnye may sallitala alay kangari daye ako wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina akana tnyani kala yere de komondi alay ala te tnyani kala fe ala kira sallallahu alaihi wasallam atemena chedola abika jiba bon kabika sallita ran chaman ka sallita chugo yoy biu ni moye sallita la ni yaye jisuru la yere dabali beba kira temena chedola abiko nyogona jisuru ke kira yikanto cheymo ako la tusrif fil ma kana jitnye kana tnyani ke sallita jila kana jitnye o mandi alay e kala me chey ala kira jabi mina sallallahu alaihi wasallam ako wa hal fil ma'i israf ifana sa akuma hal jifana e jibe mbulo saldagala o fana etnyani e mi kan insego kan sallita hal jifana e ka lame almami ka almami ya jabini kuma mi ban sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin rawahu ahmad ako awo tnyani be jila han nasro bi ki sallita kodela bajila kana jitnye sallallahu alaihi wasallam ala kiraka kuma la jaban o jitnye o may odela nye wuli tamashen yere dowiye ala kira min fo sallallahu alaihi wasallam ako ale manton bina nye wuli tamashen na obina kana dansa go fen flala o jumenye al i'tida'u fi ad-du'a wa fi al-wudu obina kana dansa go duwla nay duw damne nama minute binani soro walma erikele fo bese ngolo ka jayna fo ko bina kari atabla na sallita jamne na ma fambe ke koye ati lafiya ala kira ni fokale manton famba chama bina binin kono sallallahu alaihi wasallam wa bo chogola bida aya fo chogo akerate o ye fili dowye bara nununa femina balledo adoy jumaye tuguni zikrullah fil khala aw dukhul shay'in fihi zikrullah wa dhalika makruh ka ala kusma magonye yorola nyege kono ka ala ko sumay ni bi do nyege kono yani ka do bo la sabatiledo ni bi bo iboto do bo la o sabatiledo
nga nyege yere kono na ibe wati mi akone ndo ika ala ko sumay hal na soro biseka afo iduskuna kasoro dama la maganai kasoro nema la maganai ati ben yere ika kuma odela hali ni mabina magodo beke ibe jmenge ode tanahnuhu ye kamuna se meleke minu joledo ke kolosi ni ala kan nyamariya ye telma ala hadama de bonya abi fini bo ayere la yoromi ni meleke nunu ba unye bo ala na kuma na wati mi doron meleke nunu ba ala ja anu ya min la je kasoro fini to lo bi toro koro udunga toro mayimo ode la tibbe kuma kake nyege kono jango katase ala kosmam do yere bi telephone uta nyege kono ko ka cibela jele fo nyege yere do be tele ba kono ro kuma kontola tukuni do yere be ko telephone sone ka ala kosma de ba kono atibe ala ka kosma nyege kon nana nyege ye fen nogolenye ala to ye fen sanumande ala de ni bonya kaka kateme fe bela jele ka jado temena ala kirala sallallahu alaihi wasallam kasura bi kulsi jala minena sallallahu alaihi wasallam ay kiraye ako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh joni mi ga hadisain lakale abdullah ibn umar ala ka jembu fla bela jele umar denge abdullah alaikum ala kiraka sal daga tay abitu ko kira ko abta yoro chama ako kira kumbe kulsi jala minena sallallahu alaihi wasallam cedo nanateme ako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala kirama kuma ni hadisain ibi fekaye ibi ta muslimu ka kitabu dayele iba sura ko mun ala kirama ajabi abella halaya minna ala to ka sanu akafo o wati kono odela kata kibita ala ko suma nyege kono o ye fenye femini akonedo sallita fili do ye jumeye mashu ra'si akthara min marra ka kungolo masaya kateme siya kelenka mi nyinine do ni ye sallita hadisa be faranyonga hadisa kenamo de kodo sayyidina ali hadisa min lakali ala kiraka sallita chogola sayyidina usmana ye hadisa min lakali ala kiraka sallita chogola ni ya be faranyonga ibna fenkelende yakono ibna ye ko kungolo bi masaya siya kelende jibe tata abi masaya de jite ta ka boaka de jide abi ta makka masaya ka sama kata kofe kana nyefe abana me dobo fanake fo siya saba o ye fenye femi ni akuma mankene ala ka famu nyumandi neni awbela jelemu afili do ejuma yetuguni mashu raqaba do be nuyu kungolo masaya ka klan o be juda ku tegala fana ka kankala nunu masaya masha mambake o fana fili bara do ye salji kono salama o nama nga bato do ambi sengade imam ala kirako sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din koni ala hera la nyinini mami abi blaika dina kiti wi badon aslamere fambata kas bato yere kiti yere nyedo odele baye ambe pa mawbita do kuntankola odele baye ni na iqu fenfe wulla fali kasikan fenfe wulla malila kerengere bamako ya ebe ma do soro mi bituwa wa be ko kale be alako parce que dine yere yemi ante fe kakala abandala nganta ante siria nyanyini ni fe ka don nin kanwa ni manwa o te do iba fo do yere abidimi iba fo do ni bebe walma ni te be abe toro kasoro ete do nyana maya ko fo ila fika ta nyanyini ma site wuli kata sugula kam magazin da ele te fika nyanyini fo la ibina fe mi fere tono bala wa walma tono tala ma site sirate ke folo kibi yeremo i hakli da faledo fiki kinini numa fleka alaje nasoro sotoromando temetote o dine bo chogo de la kana foi ke fika alaje adalu ye jumeye kele te koy mangantala dalu beta mami no fe ala kira sallallahu alaihi wasallam o dalu fana niyata kana dota ka doto niye kota asenze parce que ebeta kuma do soro wati do iba soro kuma mankene o misali ya do ni mashu raqaba ka kama saya doni ba famba benaka doni ba famba fo doni ba do tara jate ko bidado
akuma be ngani ye kuma ta senzeni kelaw yoro ni kuma mana ke cogo fa ka senzende kuma mana fo fe ka senzeni kuma in laseli bala wa ni kuma a sinzine do ni jumai ni kuma a jugoroma tindile do ni jumai ni ye kam masayali ta ka laje ibna ye ka fo dallu taala ma min hadisa min ta ko ka dallu ye ibna ye o ye fen min ni mawdu do atale do ka bla konote sen fo itala ngolo taala bolo taala sen taala o de la fo doni ba do tara kata kam masali jate ka fo ko bid'a do amma ye ala kira la fiyo sallallahu alayhi wa sallam andum ba do ala kira ka seldi ta jogo aka seli ke jogo sallallahu alayhi wa sallam ayni beka kayira sali de ngabbo ala kira bulo kateme bara beka tawhidu ko fe barakunte ko min ngabbo ala kira bulo sallallahu alayhi wa sallam ala kele bantiya ko fe kateme salika otey odela imaye halo sali bara be glala ni fen bonya na fen be glala iba soro fana be ke fen bade imaye sali be ke yoro minule yoro bawde shariati jana klonge kake salji min fle fen bade do shariati jana klonge kakala o fen glone de salila ala yo bonya odela hali kiti fen be islamia joseuna akera jakai wo akera sunye wo akera hijiye wo ni mbela jele ala ya di ala kiramo duguma kolo sanfe sallallahu alayhi wa sallam nga sali be damo wati mi aya invité kata fe kata sali damo yi o ma ala bode abika yirana ko ko yimba le bulo chogo mi anganji janga minete sali dile kiramo ajigne ni sali ala kirala ka jibrila nya maria jingi kata dege sali la tuguni jibrila ye kle fula de ke abina selni ala kira sallallahu alaihi wasallam anana selna bi odugu seje ka kla kana ka selna ka seli ka tugo be yirala kira fana yo de yira sahaba wala fa kuma fa ka kuma na ka ka dala gese ako sallu kama raaitumuni usalli ay sali ina fa ya yembe sali tukomi kana ke ina fa tukomi ngadi yere de ne ka ke tukomi akete o ni kuma utara ey ka kuma fo ite kelew ngabe laje iya bomi adalube mi dallu de be nyine kuma na o de sharia imana fembe fo abi soro dallu de bala o dallu no ma soro walma ika kuma ni ala kira ka kuma nunu de bita sisa est ce que kira ka saldi ta chogo nunu kuma min fo kira ka saldi ta chogo hadisa bebe faranyonga bala wa ibna ye ka fo ya ti ay ka kuma yo bibla kira feda c'est fin de fin mina sabatelente don baw du yo chesiri na ka kitabu bwala ala kira ka sali ke chogo kira ka salli ta chogo islamaw allahu akbar ala ka famu ni mandam afili do ye jumay halisa wade mashu asfal al khufi inda al mashi ala al khufayn khufu be maminu sena susati girima nunu be maminu sena no bena masaya sharia ko sanfela de kam masaya ka susa jide be ke tegala tendoro ka sanfela keta nga setane ba ke do nina alere ni te la fia fa ka jugoro la njoshi jugoro la ma fa la filide sanfela de forala e kana fa ko jugoro la de bidan duguma koy ay hakilna tewo sayyidina ali yo foko barachi ka ba radiyallahu an akuna soro dine ko hakilna ide ko ale kuma fo ko khufu jugoro la de be masaya parce que o de bidan duguma ko me hakilna te ala kira ko ka sanfela de masaya anga haklito ni yoro nununa ina fo aya fo chokomi afili do ye juma ye tuguni wade al istinja'u min ar-rih aka haketu wade ye kasaljita kata yere sanu yake fiye bora dola aka kale nyakoro ko salji inte nya fiyo fa kata yere sanu ya nyegen kono o fana fili doy yere sanu ya be kedmena abke bana gota de da abike sugune kedela yere sanu ya be uludela ina fo ala kira ya fo chogomi sallallahu alayhi wa sallam o ma do ba mire ka fo ko halni atigila ma ye fiebla fa kata yere sanu ya ni jiye folo ka soro ka saldita na ye fiebla fe were ma boala abse ka saldita ka soro mata yere sanu ya o fana fili barawiye ma do sinzine do minka ni dalutala oni ko saldi fili do wi
amena do ko yere bakurumba de kono sisa o de jumay sali yere Allahu akbar sali dugu ngona ya baka fo ko minte akunye kasorale de ko yere belajele al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat femi difference min bani kafiru che sali de do faman tarakaha faqad kafara ni ma miya toy tiken kala kafiriyara ala kira ka kuma do sallallahu alaihi wasallam aw ko kay maliki mo khode ay ta mo wata dayla kala je kitabu kadi ta dayla kala je sali ko te kulo ngede o sali mi fle fem bile bile badedo o kana so ikatote sali kolona o fili de do soroya imma ka ke kunfiya ye walma ka ke ngani ya juguya ye Allahu a'lam ewa be mo foko salite akunye uyo ke dala gese were ko do dugu ni dungo botola o famba chamanda ni mi fe ka tinyani ga wa salita akunye ko ingani yakanya doro yoro malenga ko be keranga ni ko isiza koko kangani ya idu ye kulshi dungo bokena mo mino imo fana to ngani ya bulo fembe mana na ko ngani ya mo ngania ni bara de bita wala sa ka do ke ngania kainde aka soro bika bara nyuma de ke atisika fo masi mo ko ngania nyuma fa ka soro bara nyuma bi bulo odi bole ko ngania o salimi fleni ale de ko bela jele kunye o be maw trompe ni jme ha amaya o be sali do bora suyani na wa o be sali do bora jeniala wa o be sali do bora kalontigala wa abe wali musoga adonta bota ite hina yere la kata dondoni e kun kanga pereka ko min keleke kanga nyiningali de ke yali sali minum bikakke abikakke kanyawa kuma de beyu o de kanga nyini ko sobe yi shi ke be sali kolona o be jogo nya chogodi alaka kuma be foka wuliwa eske namara bi alaka kuma na wa ala de kanto ako inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ki ka do selibe ballike abe ma fataniya ka bo ko chejugu bemo ani ko kone be alaka kuma wa walma ka kuma de ebe se ka donga teme alaka ebe ko donga teme alaka mau kandali ka de ka teme alaka wa nga chamanta e dine buru jali de be dine de sabute akanga fo mawi de sali kolo o te maglan fika sali kanye ango fana fo nyoy de ebe sali kolo la dongo do yi shibe ko la ite sali nyanyini e jogo be nyechugo de non de ne kon go ko sali ta kunye ko anga jogo glan folo amba fo ngal sangala ka fam ya nyuma ndimo eni ma min te sali ese o nyona jogo jugu yere na do ko yere ka fola ati nasoro ko jogo nyumanya kebe ka miri ko de halli masali jogo kay muna alai ala kirati magan kaw mo jogo nyuma gundula yani kira kana wa akumbe wa kuntei o de so kalo tigamo o ka manyana ma usiku de jene yake o kunde so namara mo ngama bali kira tiro makafu ye ko kasali parce que sali de jogo nyumanya mi ye glan ki labe ki joki ke kamale ngoro dafale kanyeki la ka daki la ka kloki la ka boloki la ka doke che ka doke musoi ibi dumunike nafate yoro min nobita nafabe yoro min nobito farikolo la Allahu akbar o ka fe ke ka sele ki banga sele ki bolo dai se ka ki ngani akai a ko ki jogo kanye doro e jogo juga bi teme mi gla ako ki ka sele banga sele wa ira ke de nyona fisir walete du ko lo kam e bi se ka jogo ko kuma fo mi ye gla ki ka sele e ma so nga sele e mo ka hake dafa ibina joni nga hake dafa e jogo bi se ka nya jogo de adanya ko rek Allah je amba do hada madiya tabiyala hali ma min be nyuma ki o ye nyuma ide do kana dungo do aka watandimo aka fiye ko karsa nin feni kenye fendu fana bi se ka akelite fo tinya yake banga ka an rebe mo fimo ati nyuma do de fisir wale do de o yene hada made che ala mi gla ki fani bagla ke ka sele e ki sigi ki banga sele ka kla ka fi dabara bala ke ngani aka nye doro ke jogo kay doro kalni masali e jogo binya jogo de mi e gla yi che ko kite e jogo binya jogo de ibi jogo nye bomi
o salimi flani fili folo min be o de tarku salati bil kulliya ma yesali ka to e pew nati selifio to fla taala to ko kafiri ni chogoroba do kafiri chogoroba ni musogoroba do kafiri musogoroba ay to warati law to foyti la note amma kuma tede alabe min fo بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ni aya ina benkele do aka kafo sigatala ijma'u la kitabu ni sunnana kafo mama isali ye ka toy pew ate sali fiew yere to were tati la ti to de ko kafiri amana nyuma ke chogo amana jama soro chogo mawmana gira ka chogo jahannama kono de do nyini ngara fana minu do na tasma kono ak me nyuma ke maw yere yo kaba ko yara ما سلككم في سقر نكون من يوسي تسمعين كونيا أمو جابي كفوكو أو منينك كوي ما كان يكلن درو قالوا لم نكن من المصلين أمو تسالي ده كوي ونيونا جنو مكوتيو ولو كنت سالي ده مودي لو تارا تسمعنا أنينا حديث أولا ابن بريدة ابن الحسيب رضي الله عنه عليها منك بولنا بنيمانا على كراكو صلى الله عليه وسلم أكو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ni hadisa indone do ko difference min bani kafiru che salido ni yato idoro ibe kafiriya ala kan kisham Allah حديثة دلولة
ala kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam hadisa min Jabir balakali ala ka jemba mo ako kira yikanto ako bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku salat rawahu Muslim ako difference min be ikake islamay wal may kake kafiri kake flanka foye ko sali de do de ni sali ye ka to e pew doron e kafiri de to werati la note yere mana miriki ngani anya na chogo chogo yere mana miriki ikera fonisire chogo chogo sali bali koni to ko kele ne bala ma min te sali fiew to ko fla to la de to ko kele ne bola o de kafiri ay ala kan kisham odela Abdullah ibn Shaqiq ako kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة أكو على كرا جنيون صلى الله عليه وسلم على كجنبو بلا جلمو كو كنت فين تولي كاتوي كابه ماك كافريه وكنت فين دولا كتم سالكا نما مي سالي توي درس صلي را كنت ولا بلو وبيجات كافري دي كسالي كاتوي أبي أم بكو سالي كو فكيا كاكينا فا إكوني إيمان نيوما كدر حالني مسالي ika chugo bekan ay wal mane kera mado fedora hal ne masali aw be kunaja oduye mana kaunde kuma be ni dallu sala obe to kun fe kuma de la koy ye kuma fo okorate ka bi minate koy fa ka soro dallu de bala fa ka soro do fendo femme asabatiledo anga dine ndo kuma tayoro bela jele ba don tayoro wara utala koy alaka kuma kan ala kiraka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o faamu fana be dini jumenye anga salafu nyumante mene ka faamu sahaba ya faamu chogodi olu ya di tabiina banunu mo chogodi alla sera mo la se chogo jumeina a ne wula kebe kuma do foy kum fete ikoni dade la maka note ma fen fode foy ti bolo ka fo ni mami sali ka to e pew siga sitala o tigela mabe kafiria inafo anyeni hadisain dakali ye chogumi ala kiraka kuma kwauna sallallahu alaihi wasallam adoy jumaye tuguni filim minum bay ta'khiru salati an waqtiha kaselwati yakariya ki banga selwati la ro ma chama mbokew ba fo kabe bara la folo wal mambeni na folo kasoro lujura yerete koy darura ma soro femi sharaka darwaye meka dabwa kamale reka barado oye fenye femi na ibina problem basoro ala oye ka yakaruya jango kata se mamo mami ko kati sali refiyo mami tuku kaka barake yakaruya li ate sali wati ula abi yere nyinako otigilama okakuma foranyo فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ابن عباس ko kafara bone be saliba minu ye jonu kodo minu nyina nedo kasali ko jonindo ate fajiri sali foni klebora ate selfona sali fo lazara wati kaddo ate lazara sali fo fitri wati kaddo ate fitri sali fo safo wati kase iba soro do yere be sa mume alebe angoro kedela ade fendo fo halote dalluye kaka barake fini bala iba soro nogo mi yere nate salibali nogo mi yere sharia kambe nogo mi mo on nogo ko tala de nga sigile dote kasoro halni nogo bi la imaji soro sharia yibla ki kata ya mumuke ane tare sigi sugulate wal mai sigile be machiflela wal mai sigile be baro gwansauna akoni wolla ki bake ka alaba minete alabe ka kangari dawti la mawye ko bone buye kiyama do o yaye maminum be ka seli yakariya e minte sali o tabe fo chokodi mi reti ka seli do o tabse kala kali chokodi o angan janto ka sali watila o fen mambay o del ala kirani ngara kuma do la sallallahu alaihi wasallam ko bara jumain kausani bara bela jele ako as-salatu fi waqtiha ka sali watila mi sali wati sera do sali odele be ala jom ye sali wati mana si abi mobile la abo gare kerefe abi sali abi misiri do nyini abi sali ni misiri rete abo gare kerefe abi ta sali modo be ube sali ku to la hala bela jelena ubado ko koy sebe kodo ubado ko koy kulonge manga kala ika dangania kofe kiyamado fen folo min be laje ode ka sali na le nyena
turu bi se barato mo abi fokay sun laje ay jakal laje ay hijil laje ay nyuma minu ka yo laje ni salima nye abi fokay tema ka kunti aka nga dose to laje ala mo ko taala o jeje ka sali kan yada kana sali ya kariya ka klongi ala o mandi Allah subhanahu wa ta'ala fili dowe jumenye o dowe adamu tama'ninati fi salat basigi baliya salila alna men damne na sega dafa ersera ikanga ma fa salila chogo mi ki basigi salila ni yo kuma informa chama bibi yo kono de anga misiru sali chama be minga tedi de ayo o basigi baliya o ko jugu bay o de kun kanga foko sali kolo ta kunye ngawe mu fo ko sali yere de ta kunye ni ko sali kolo ta kunye ni mate nyoso solo ibn mas'ud radiyallahu anhu ay toroba do ya be ka sali paraka bi teturo be wuli ba teturo o kacham ma chama na kosobe kerengere na niya ambal mauta kala je surakaw ni flaw uluta bolo fa boka no ta kacham ma chama na iba soro be se kara kan chama seli miniti dama doni kono o kala ne do fana joli te ke ka clé kumbere te mine kanye sujudu te ke kanye sigili mimbe sujudu fulan nyote na do wala halu kote clé ibe almami yere do no fe tisa ka kala yere ke do minu be kala tisa ka foere ibe soro misiru yere fana mo be giro de ka ni sali damne ne iba fo ko do de be ka mo pruti iba fo ko bunde de be kuki fu be korto ko bo iba halni almami ka kalan janyana do mi doni amba do sunnate ka sali janya ka teme fana nga on tay mo so yere mo kambo fo sali yere ka janya doni wallahi ibe ma do ye fonctionnaire korodo na ni kuma fo fonctionnaire do be dimi ango nga de fonctionnaire be de mo de mena sura bana bila ne mi to ko fo de abi yere de la wallahi anna do sella nyon kere fe ambi ka sela al mami do ko fe seli kan wallahi tiabi ki to sali la be surunti la amme son abi karaw fla bi yoro la de atoro le do ngabi boya abtasigi nye ko yorola ate torofio eba ni salam blala me amasini mbela ni masini mbela ni te sunaye aya alebe kala ken be basoro dengale doro de ajanyana fika basigi sali kono qad aflaha almu'minun kotige ngana mu'minu kisira munyu kisi alladina hum fi salatihim khashi'un Allahu akbar parce que ubu kaseli la usirane do alanye uma fale do ubu ku yere kodo alaye joli be ke ka dafa kalam binye wajal ala kiraka kala yere ke jogo ku yemi sallallahu alaihi wasallam ka dogo annabi ko sobe akma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ala kiraka mbakete sallallahu alaihi wasallam ngabi mauka tele abaka amma kosa o salim mi yere noye ko kunye ebka korto ke bita nyanyini de ebka korto ka boli nyani lahara tigi nye koro ka fo ko ife baro nyogo ya tantembolo mi fe kata nyanyini nye tigi ni lahara tigi ebka boli ka boli koro ebe lafiya chogodi adanye kore kala ebe lafiya chogodi e mai ni sungolo sera ibay mawbe kenew belembele nafla selu be kero me telemanu fal mami dobe to ere ko almami vitesse daw yere bina seli be ke ga sura wati ma se kele na ya damne dora klala Allahu akbar sami Allahu liman hamida ere mimbe ya ke ba fo do ko fono do yere mi foro ko be kala salila o sit sika kala iyere ni alache imana kala sali kolona inni toro ledo non de ni sali nyuma ke ka kala dore ba ni be lafia mama mana sali kanye na tigi salla kanye na kala la dore ba sura lafia ledo e ma ni sali kun jowati sera doro ala kira kun ba fo bilal mode ko arihna ya bilal an lafia de lafia li sababu imbode law an lafia aqim salataka tan'amu bi hayatika aw fi hayatika sali jo kanye afora chuko me odela na ko sali doro atafo kai sali tede ama fo ko sallu de qur'an la je alladhina yuqimuna as-salah wa aqimis salah toujours abafo
minu be salijo aqimu ay salijo parce que jo cogo de bala o ala kira ko de ko aka jo cogo mi fika kete de paraka intede ala ka famu nyuma ndamo amba nyina ala fe ala ka ambe sababa mo odela sali kolon kela ko kuma foka kunce donna na sali ala kira nyabala be ka sali paraka ina fa mi Allahu akbar salamu alaykum anani jo ka be folike kata ako segi kata seli ima seli en yene fo am yebe ambe gwajo de ambe tela chinyona ne bi seli debi mo wolo yaye ala kira ma musa la ke chelaw ako segi kata seli ima seli tefana makuma chamange koy asegira tuni anana paraka inga klala kana ako segi kata seli maseli agwana ka gwa ko ala mi chini nye nte dore don ni nte de o nanganya fiye ikum kango de kede bi folo akanga nyenyi ni de ala ka famu nyuma ndamo ala ka ambe sababa mo allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba wa sallallahu ala muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin